बहुत पहले समुंदर में एक परियों का जजीरा था। कहावत मशहूर थी कि ये जजीरा अतीना नामी देवी का ठिकाना था। अतीना एक ताकतवर और मजबूत देवी थी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वो ना जानती हो। देवी उस जजीरे पर आने वाले हर शख्स के लिए 3 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार थी। लेकिन अब तक कोई ना आया, क्योंकि वहां आने तक जो फासला था वो बहुत ज्यादा था। बहुत दूर एक सरजमीन पर एक छोटे से गांव में मलिसा नाम की एक मेहरबान और दयानतदार गरीब किसान लड़की रहती थी। मलिसा के लिए उसके वालिदैन ने एक बाग छोड़ा था। हर दिन वो वहां आती और बहुत मेहनत करती। बहरहाल उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों पौधे लगाती है, लेकिन उसके बाग में फल नहीं आते थे। मलिसा ने सब कुछ आजमाया, यहाँ तक कि इंतहाई तजर्बेकार लोगों से भी पूछा, लेकिन उसका कोई जवाब न मिला। मैं क्या करूं? मेरे वालिदैन की छोड़ी जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है। इसे छोड़कर कहीं और कैसे जा सकती हूँ? मलिसा को अचानक समुंदर में ज़हीन देवी और उसके जजीरे का अफसाना याद आया। लोग कहते हैं ज़हीन देवी सब कुछ जानती है। मैं उस जजीरे पर क्यों न जाऊं और उससे अपनी जमीन के बारे में पूछूं। अगरचे रास्ता लंबा और मुश्किल है, अगर मैं पुरअज़्म हूँ मैं जरूर वहाँ पहुँचूंगी। इस बात को जहन में रखते हुए मलिसा ने सफर करने का फैसला किया। रास्ते में मलिसा की मुलाकात एक अमीर जमींदार से हुई। वो बहुत गमज़दा दिखाई दे रहा था। सुबह साहिब, आपका दिन अच्छा हो। क्या तुम मलिसा हो? ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जनाब, मैं ज़हीन देवी के जजीरे पे जा रही हूँ, ये पूछने के लिए कि क्या मेरी जमीन पर फलने फूलने का कोई तरीका है। ओह, ये सही वक्त है। मेरा बेटा भी बचपन से एक अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला है। अब तक उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा। मलिसा, क्या तुम ये पूछने में मेरी मदद कर सकती हो? इलाज करने का कोई तरीका है? हाँ ठीक है, अगरचे मैं उससे कभी नहीं मिली, लेकिन मुझे उससे हमदर्दी है। अगर मैं ज़हीन देवी से मिली तो आपकी सूरत हाल के बारे में जरूर उससे पूछूंगी। जमींदार ने खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा किया। मलिसा ने उसे अलविदा कहा और अपना सफर जारी रखा। एक लंबा फासला तय करने पर मलिसा अंधेरा होने तक चलती रही। जब वो थक गई तो मलिसा ने सड़क के किनारे एक छोटी सी सराय देखी। सराय की मालिकन मुस्कुरा रही थी और उसे खुशामदीद कह रही थी। वो अंदर रुक गई और रात रहने के लिए कहा। खुशामदीद मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं देख रही हूँ ऐसा लगता है बहुत दूर की जगह जा रही हैं आप। हाँ, आप कैसे जानती हैं? मैं समंदर में ज़हीन देवी के जजीरे की तरफ जा रही हूँ ताकि उससे पूछूं कि क्या मेरी सरजमीन में फल लाने के लिए कोई तरीका मौजूद है। हाँ? फिर ये सही वक्त है। मेरे पास कुछ है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। सराय की मालिकन ने मलिसा को गांव में खुश्क कुआं दिखाया। ये मेरे पूरे गांव के लिए पानी का एक ही जरिया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये हाल ही में खुश्क हो चुका है। पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं आया। ठीक है, अगर मैं ज़हीन देवी से मिली तो मैं आप और देहातियों के लिए इसके बारे में जरूर पूछूंगी। मलिसा के साथ अच्छा सलूक हुआ और रात उसने वहां गुजारी। अगली सुबह उसने एक सराय की मालिकन को अलविदा कहा और अपना सफर जारी रखा। सूरज के सर पे आने तक वो चलती रही और आखिर साहिल समुंदर पे पहुंच गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस समुंदर को पार कैसे करना है। यहाँ पे तो एक भी कश्ती नहीं है। अब मैं उस जजीरे तक कैसे पहुँचूं? ये ना जानते हुए कि क्या करना है, मलिसा ने अचानक एक बहुत बड़ा समुद्री सांप देखा जो बहुत डरावनी शक्ल का था। उसने उसे डराना शुरू कर दिया। अरे लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके पर हमला करने की? कौन हो तुम? सांप, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए ज़हीन देवी के जजीरे में जाना चाहती हूँ कि मेरी जमीन पर फिर फल उग गए, लेकिन मैं अब तक नहीं जानती कि समंदर को पार कैसे करना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें ज़हीन देवी के जजीरे में ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे मेरा एक सवाल पूछना होगा। तुम आखिर क्या पूछना चाहते हो? मैंने सैकड़ों साल जिंदा रहकर काश्तकारी की, लेकिन अब मैं ड्रैगन में तब्दील नहीं हो सकता और जादू नहीं कर सकता। तुम देवी से पूछना कि वो इसकी वजह तलाश करने में मेरी मदद करे। मुझे लगता है मेरा वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है, परेशान ना हो। अगर मैं ज़हीन देवी से मिलती हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर पूछूंगी। शुक्रिया, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मजबूती से थाम लो। बड़े सांप ने खुशी खुशी मलिसा को पीठ पर बैठने दिया। फिर वो समंदर पर जल्दी से तैरने लगा।
हैरत की बात यह है कि मलीसा समंदर के सांप की पुश्त पर बैठे महफूज महसूस कर रही थी। जल्द ही उन्होंने ज़हीन देवी के जजीरे को चमकता हुआ देखा। समुद्री सांप मलीसा को जजीरे तक लेके गया और आखिरकार उसने जजीरे पर अपना कदम रखा। ये वो जगह है जहाँ तुम जाना चाहती थी। ज़हीन देवी को तलाश करो। एक तमन्ना है, जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मलीसा ने समुद्री सांप को अलविदा कहा और उस जजीरे पर तलाशी लेने के लिए कदम बढ़ाया। वो ज़हीन देवी के महल को देखकर बहुत खुश हुई और देवी भी उसके इस्तकबाल में मुस्कुरा रही थी। अक्ल की प्यारी ताकतवर देवी अतीना, मैं मलीसा हूँ। मैंने यहाँ आने के लिए लंबा सफर किया। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। बहुत खूब ताकतवर लड़की, तुम यहाँ पहुँचने वाली पहली हो। अपने वादे को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें 3 सही जवाब दूंगी, इससे ज्यादा नहीं। अब तुम क्या पूछना चाहती हो? पूछने के लिए 4 चीजें हैं, लेकिन देवी से मैं सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकती हूँ। क्या मैं पहले अपना मसला पूछूं? नहीं, मैंने उन तीनों से वादा किया था। मैं उनके लिए जरूर पूछूंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती और वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं जो इंसानी जिंदगी और समुद्री सांप से वाबस्ता हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकती। देवी एक बहुत बड़ा समुद्री सांप है। क्यों उसने इतने लंबे अरसे तक जिंदा रह के काश्त किया, लेकिन वो ड्रैगन में तब्दील नहीं हो सकता, ना जादू कर सकता है। कई सालों की काश्त के बाद समुद्री सांप को उसके अंदर एक कीमती हीरा मिला और उसने उसके तमाम जादू को जज्ब कर लिया। लिहाजा ये किसी ड्रैगन में तब्दील नहीं हो सकता और ना जादू, लेकिन उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस हीरे को निकालना होगा। दूसरा, एक कुआं है जो बहुत ज्यादा पानी देता था, लेकिन अब वो खुश्क हो चुका है। उसमें पानी का एक कतरा नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि कुएं के निचले हिस्से में सोने से भरा संदूक है जिसने पानी के रास्ते को रोक रखा है। तुम्हें कुएं से उस संदूक को निकालना होगा ताकि कुएं से पानी बाहर आ सके। मोहतरम देवी, एक जमींदार का बेटा बचपन से ही लाइलाज बीमारी का शिकार है और अभी तक वो होश में नहीं आया। वो कैसे ठीक हो सकता है? अगर वो किसी ईमानदार लड़की से मिलता है जो उसकी मदद करने को तैयार है तो वो फौरन जाग जाएगा। ठीक है, ये तीसरा जवाब है। तुम अब वापस जाओ। सवाल पूरे होने के बाद मलीसा ने शुक्रिया अदा किया और देवी एतीना को अलविदा कहा। मुझे नहीं मालूम कि मैं खुश हूँ या उदास। मैंने दूसरों की मदद की और मेरे पास अपनी जमीन के बारे में पूछने का वक्त ही नहीं। वो साहिल पर वापस आ गई। वहाँ पे बड़ा सांप उसका इंतजार कर रहा था। वो खुशी खुशी मलीसा को समुद्र के पार सरजमीन पर वापस ले गया। क्या तुमने ज़हीन देवी से मेरी मदद करने को कहा? मैंने पूछ लिया है। देवी ने कहा तुम्हें अपने जिस्म से हीरा निकालना होगा, तभी तुम अपनी ख्वाहिश को हासिल करोगे। समुद्री सांप ने मलीसा को साहिल पर बाहिफाजत पहुंचाया। उसने खुशी से वो हीरा मलीसा को दे दिया। फौरी तौर पर सांप एक बड़े और जादुई ड्रैगन में बदल गया। आखिर में मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी हुई। मैं एक ड्रैगन में तब्दील हो सकता हूँ। शुक्रिया मलीसा, मैंने तुम्हें हीरा दे दिया। इसका अब मुझे कुछ भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो ड्रैगन गायब हो गया। मलीसा ने उसकी मदद करने पर खुशी महसूस की। वो कीमती जेवर लेकर घर वापस चली गई। जब अंधेरा हुआ तो मलीसा एक दिन बाद ही उस सराय में आ गई थी। सराय की मालिकन उसका इंतजार कर रही थी, जिसने खुशी से उसका इस्तकबाल किया। कैसी हो? क्या तुमने ज़हीन देवी से मदद करने के लिए कहा? कुएं के नीचे सोने का एक संदूक है जिसने पानी को रोका हुआ है, इसीलिए गांव का कुआं खुश्क हो चुका है। तुम्हें सोने का ये संदूक निकालना होगा और कुआं दोबारा पानी से भर जाएगा। मलीसा ने जैसा कहा देहातियों ने वही किया और जैसे कि तवक्को थी उन्हें खुदाई में सोने भरा एक संदूक मिला और गांव का कुआं फौरन ही पानी से भर गया। हर कोई खुश था। अगले दिन देहातियों ने खुशी से मलीसा को आधा सोना दे दिया। उसने सबको खुशी खुशी अलविदा कहा और अपना सफर जारी रखा। मलीसा अपने वाकिफ गांव वापस आ गई। वो उस जमींदार के घर नहीं जाना भूली जिसने उससे सवाल किया था। देवी ने कहा आपके बेटे की बीमारी मुकम्मल ठीक हो जाएगी अगर वो किसी ईमानदार लड़की से मिलता है जो उसकी मदद करती है। मैं नहीं जानती वो कौन है और वो कब आएगी। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? यकीनन तुम मिल सकती हो। मलीसा जमींदार के बेटे से मिलने के लिए गई। जब उसने लड़के के चेहरे को छुआ तो एक मौजज़ा हो गया।
کیونکہ وہ ایک دیانتدار لڑکی تھی جس نے ذہین دیوی کے مطابق اس سے ملاقات کی اور پورے دل سے مدد کی۔ لڑکا دوبارہ ہوش میں آ گیا اور جلدی سے صحت یاب ہو گیا۔ واہ حیرت انگیز! بیٹا یہ ملیسا ہے، وہ لڑکی جس نے تمہیں بچایا۔ یہ جانتے ہوئے کہ ملیسا نے اس کی جان بچائی ہے، لڑکے کو فوراً ہی اس خوبصورت اور مہربان لڑکی سے پیار ہو گیا جس نے پورے دل سے اس کی مدد کی تھی۔ شکریہ ملیسا، تم نے میرے لیے بہت محنت کی۔ آج میں اپنی تمام ہمت جمع کر کے تمہیں کہتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرتی ہو؟ اور جب ملیسا اور اس کا عاشق اپنے پیارے گھر اور زمین پر واپس آئے تو اس نے وہ قیمتی ہیرا نکالا جو ڈریگن نے اسے دیا تھا۔ وہ جادوئی ہیرا چمکا اور ہر جگہ بارش ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس کا باغ پھلا پھولا اور پھل دینا بھی شروع کر دیے۔ دل سے دوسروں کی مدد کرنے کا شکریہ۔ حالانکہ وہ یہ نہیں پوچھ سکی کہ وہ کیا چاہتی ہے، ملیسا نے پھر بھی باغ کو بچایا اور یہاں تک کہ اپنی خوشی بھی، اور وہ بہت مالدار ہو گئی۔ پھر ان کی شادی کی تقریب ہوئی جو اب تک کی سب سے خوشگوار شادی تھی۔ بہت سے لوگ ملیسا نے جن کی مدد کی تھی وہ مبارکباد پیش کرنے آئے۔ اس کے بعد جوڑا خوشی خوشی رہنے لگا۔ ایک زمانے میں کیون نام کا ایک قابل گھڑی ساز تھا۔ وہ اچھا اور شریف آدمی تھا۔ اس کی شہر میں ایک چھوٹی سی دکان تھی اور اس کی گھڑیاں سب پسند کرتے تھے۔ گریسی نام کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو کیون سے دوستی کے لیے اکثر اس کی دکان پہ آتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، لیکن جب بھی وہ آتی تھی وہ بہت خوش ہوتا۔ وہ گھڑیوں اور دنیا کی ہر چیز کے بارے میں بہت شوق سے بات کرتی۔ جب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیسے بتاؤں۔ گریسی، میں نے ابھی تک یہ گھڑی ختم نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ تم جاؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے تمہیں یہ پسند آئے گا۔ مجھے یہ پسند ہے، آپ کا شکریہ۔ یہ بہت خوبصورت ہے، آپ نے اس میں بہت کوشش کی ہوگی۔ لاؤ مجھے دو، میں پہنا دیتا ہوں۔ کیون نے آہستہ سے گھڑی گریسی کی گردن میں ڈال دی۔ اس کے اس لڑکی کے لیے بھی احساسات تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو جذباتی طور پر دیکھا۔ اسی لمحے باہر گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ ایک فوج تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ کیون، جلدی سے میرے ساتھ چلو، ہمیں ابھی بھاگنا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ گریسی جلدی سے کیون کے ساتھ فرار ہونے کے لیے بھاگی، لیکن گھڑ سواروں نے جلدی سے انہیں گھیر لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کمانڈر گریسی کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ شہزادی حضور، براہ کرم جلدی سے محل واپس آ جائیں، بادشاہ بہت پریشان ہیں۔ شہزادی گریسی، آپ؟ کیون اپنا آپ چھپانے کے لیے معذرت، میں بادشاہ کی شہزادی گریسی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں باہر آئی، مجھے غلطی سے تمہاری دکان مل گئی۔ مجھے تمہاری گھڑیاں پسند ہیں، اسی لیے جب بھی میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے میں کھیلنے اور تم سے ملنے کے لیے یہاں آ جاتی ہوں، لیکن اپنی اصلی شناخت بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیون، مجھے اب واپس جانا ہے، ویسے بھی تم سے مل کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ امید ہے کہ ہم جلدی دوبارہ ملیں گے۔ میں صرف معمولی گھڑی ساز ہوں اور وہ ایک عمدہ شہزادی ہے۔ گریسی کے ساتھ میرا رشتہ مشکل رہا ہے اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جب گریسی محل میں واپس آئی، بادشاہ بہت ناراض تھا اور اسے ڈانٹا۔ گریسی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک شہزادی ہو، پھر تم سارا دن چھپ جاتی ہو اور کھیلتی رہتی ہو۔ بابا مجھے افسوس ہے۔ میں نے کل تمہارے لیے دلہا منتخب کرنے کے لیے ایک تقریب کا فیصلہ کیا ہے۔ پڑوسی ملک کے تمام شہزادے اور امیر لوگ شریک ہوں گے۔ بابا، آپ نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر ایسا کیوں کیا؟ میں حصہ نہیں لوں گی، میرے پاس پہلے ہی دلہا موجود ہے۔ کیا یہ گھڑی ساز ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں، شہزادی صرف ایک قابل شوہر سے شادی کر سکے گی۔ یہ ایک شہزادہ کوئی امیر یا نائٹ ہونا چاہیے۔ اگلے دن یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ جب کیون افسوس سے چل رہا تھا، لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں کی۔ تو شہزادی گریسی آج دلہا چنے گی۔ جو بھی خوبصورت شہزادی سے شادی کر سکا خوش قسمت ہوگا۔ لوگوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ ڈیمن پرنس وولڈر شہزادی گریسی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے لینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ او نہیں، وہ شیطان بہت ظالم ہے۔ گریسی کو خطرہ ہے، مجھے محل میں جانا چاہیے اور اسے یہ خبر دینی چاہیے۔
اس وقت شہزادی گریسی کے لیے دلہے کی تقریب ہو رہی تھی۔ بہت سے شہزادے اور رئیس بادشاہ اور شہزادی کو متعارف کروانے کے لیے قطار میں کھڑے تھے، لیکن گریسی نے کسی پر توجہ نہ دی۔ اگر کیون یہاں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن باہر پہرا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اس وقت کیون بھی شیطان شہزادے کا بتانے محل میں گیا، لیکن محافظوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے داخل ہونے سے روک دیا۔ اجازت نہ ملنے پر کیون نے فوجی کو دھکا دیا اور اندر بھاگ نکلا۔ غصے سے فوجیوں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ محل کی طرف بھاگتے ہوئے کیون بادشاہ اور شہزادی کے سامنے گر گیا۔ محافظ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ رک جاؤ، میں اس آدمی کو جانتی ہوں۔ کیون، تم یہاں کیوں آئے؟ شہزادی گریسی ہوشیار رہو، ڈیمن شہزادہ آپ کو لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ تم کون ہو؟ تمہیں یہاں آنے اور اس طرح کی بیہودہ حرکت کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بادشاہ سلامت، میں کیون ہوں، ایک گھڑی ساز، کوئی ایسا شخص جو شہزادی کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ لڑکا بہت بولڈ ہے، اس نے بہانے کے طور پر شہزادی کے لیے دلہن کے انتخاب کی تقریب میں حصہ لیا ہے۔ انتظار کرو، انتخاب میری حاضری کے بغیر کیوں شروع ہوا؟ وہ وولڈر تھا، شیطان شہزادہ، جو ہر جگہ بہت برے ہونے کی وجہ سے مشہور تھا اور سب کو خوف زدہ کرتا تھا۔ تو یہ تم ہو وولڈر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیٹی سے شیطان کی شادی کر دوں۔ گھڑی ساز تم سے بہتر ہے۔ بہت اچھے، تمہیں اس پر افسوس ہوگا۔ شہزادی گریسی میری ہے۔ وولڈر بہت ناراض تھا۔ وہ زبردست شیطان میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جادو کیا اور پورے محل کو آگ لگا دی۔ جب سب گھبرا کر بھاگے، اس نے شہزادی گریسی کو پکڑ لیا اور اڑ گیا۔ میرے خدا، گریسی کو شیطان لے گیا۔ تم میں سے کون گریسی کو بچائے گا؟ تم میں سے جو بھی گریسی کو بچا سکا، میں اس شخص سے شہزادی کی شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن تمام شہزادے اور رئیس ڈیمن پرنس وولڈر کی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ وہ ایک ساتھ بھاگ گئے۔ صرف کیون کھڑا رہا۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی کو بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھے کیون، اگر تم گریسی کو بچا سکے تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا۔ کیون گھر لوٹ آیا۔ اس نے گھڑیوں کو بارود کے ساتھ تیار کیا، اپنے تمام ہتھیار تیار کیے اور شیطان پرنس وولڈر کی غار کی تلاش کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ وولڈر شیطان کا ایک گہرا غار جس کے 2 دروازے تھے، ایک سامنے اور ایک پیچھے۔ اس پر شیطانوں کا پہرا تھا۔ اس نے اسے لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا۔ تم دیکھتے ہو گریسی، میں بہت خوبصورت، اتنا باصلاحیت اور طاقتور ہوں۔ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ تم شیطان، باہر نکل جاؤ، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ اگر تم مجھ سے شادی سے انکار کرو گی تو تمہیں ساری زندگی پنجرے میں رہنا پڑے گا۔ کیا تم نے غار کے سامنے والے دروازے کے باہر عجیب و غریب چیزیں دیکھی؟ مجھے وہاں لے چلو۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک تھی اور غار کے داخلی دروازے کے باہر اس گھڑی کی طرح اور بھی بہت کچھ تھا۔ یہ کس نے مجھے چھیڑنے کی ہمت کی؟ تم سب اکٹھے جمع ہو جاؤ، سب آس پاس گھڑیوں کو دیکھو اور جانچنے کے لیے میرے لیے غار میں لاؤ۔ شیطانوں نے حکم کی تعمیل کی اور وہ غار کے داخلی دروازے پر تلاش کرنے لگے۔ وہاں صرف ایک شیطان تھا جو غار کے پچھلے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس وقت کیون ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے پچھلے دروازے کے محافظ شیطان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی۔ کون؟ جب شیطان نے توجہ نہ دی، کیون نے جلدی سے اسے شکست دی اور غار میں گھس گیا۔ اسے وہ جگہ ملی جہاں گریسی موجود تھی۔ کیون، تم یہاں کیوں آئے؟ یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ فکر نہ کرو گریسی، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ کیون نے اپنی کلہاڑی سے تالا توڑا۔
वो एक दूसरे को देखकर दोबारा बहुत खुश हुए, लेकिन जब वो फरार होने वाले थे तो डीमन प्रिंस घड़ियों से भरी बोरी लेकर वापस आ गया। तो ये तुम्हारा मंसूबा था। तुमने हमारे सामने दरवाजे पर घड़ियों का लालच दिया और पिछले दरवाजे से आ गए, लेकिन अब तुम यहाँ से फरार नहीं हो सकते। वोल्डर, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो जादू का इस्तेमाल किए बगैर इंसानी शक्ल में मुझसे लड़ो, आमने सामने। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलूंगा। उन्होंने एक दूसरे से लड़ने के लिए बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था, लेकिन ये देखकर कि केवन को शिकस्त नहीं, वोल्डर गुस्से से शैतानी शक्ल में वापस आ गया। तुमने वादा पूरा नहीं किया। तुम जैसे आम शख्स से कैसा वादा? रुक जाओ लानती आदमी, मैं यकीनी तौर पर तुम्हें तबाह कर दूंगा। डेमन वोल्डर ने केवन पर चिंगारियां मारी। वो उनसे बचने के लिए साइड पे हो गया। इसके बाद केवन ने धमाके हेज मवाद का पैकेट निकाला और उसे शैतान के पास फेंक दिया। जैसे ही वोल्डर ने चिंगारी मारी, वो बारूद से टकरा गई। इसके साथ ही बारूद फटा, जिससे शैतान का चेहरा तारीक हो गया। मौके से फायदा उठाकर केवन जल्दी से शहजादी ग्रेसी को पकड़कर भाग गया। केवन, अब क्या है? हम शैतान से फरार नहीं हो सकते। मुझ पर यकीन करो, मेरा एक मंसूबा है। वो गार के पिछले दरवाजे से भागे और शैतान वोल्डर फौरन बाद ही सामने आ गया। अगर तुम अच्छे हो तो दौड़ते रहो, गुस्ताख गड़ी सांस। ठीक है डीमन, 3 सेकंड बाद मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लूंगा। 3, 2, 1। तभी एक धमाके ने सारे गार को हिला कर रख दिया। इसके असर से गार का दाहिनी दरवाजा भी गिर गया और ऊपर से पत्थर शैतान के सर पर गिर पड़े। जी हाँ, मेरा मंसूबा कामयाब था। पता चला कि गार में घड़ियों से भरी बोरी केवन ने बारूद से भरी हुई थी और उसमें टाइमर लगाया हुआ था। उसने वोल्डर को घड़ियां तलाश करने और गार में लाने के बाद उनके फटने का इंतजार किया और फिर गार से बाहर निकला और शैतान को कुचल दिया। तुम कितने होशियार हो मेरे वॉच मेकर। वो केवन के साथ महल वापस आ गई। बादशाह ने हीरो की तरह उनका इस्तकबाल किया। जब उसने शहजादी ग्रेसी से शादी करने को कहा तो बादशाह खुश हुआ। उनकी शादी को बहुत खुशी के साथ मनाया गया और वो खुशी खुशी रहने लगी।